নমস্কার, নিউজ 18 বাংলায় স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি দেবস্মিতা। সকাল থেকে আমরা যেদিকে নজর রেখেছি, অর্থাৎ 12টা থেকে বলা যেতে পারে, কারণ তখনই ঘোষণা করা হয়েছে রাজ্যে কার্যত লকডাউন। করোনা মোকাবিলায় কড়া রাজ্য। কাল সকাল 6টা থেকে 30শে মে সন্ধ্যে 6টা পর্যন্ত কড়া বিধিনিষেধ। রাজ্যের সমস্ত স্কুল কলেজ বন্ধ, সরকারি ও বেসরকারি অফিস বন্ধ, দোকান বাজার খোলা রয়েছে শুধুমাত্র সকাল 7টা থেকে 10টা পর্যন্ত। কি বলেছেন মুখ্য সচিব, কি ঘোষণা করেছেন একবার শুনবো। অনেক বিবেচনার পর রাজ্য সরকার স্থির করেছেন যে আগামীকাল রবিবার ভোর 6টা থেকে 30শে মে 2021 এক পক্ষকাল সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত নিম্নলিখিত অনুশাসন এবং বিধিনিষেধগুলি সকলের সামগ্রিক স্বার্থে জারি হবে। রাজ্যের অন্তর্বর্তী, রাজ্যের মধ্যেকার লোকাল ট্রেন, মেট্রো রেলওয়ে এবং রাজ্যের মধ্যেকার বাস সার্ভিস এবং লঞ্চ, ফেরি সার্ভিস প্রভৃতি বন্ধ থাকবে সবার জন্য, শুধু এমার্জেন্সি এসেনশিয়াল সার্ভিসের লোকেদের জন্য ছাড়া। অত্যাবশ্যক বা বিমুক্ত পণ্য ও পরিষেবা বাদে হসপিটাল, নার্সিংহোম, ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ক্লিনিক, এয়ারপোর্ট, টার্মিনাল পয়েন্ট, মিডিয়া হাউসে যোগাযোগের কারণ ব্যতিরেকে অন্যান্য সকল ব্যক্তিগত গাড়ি, ট্যাক্সি, অটোরিকশা ইত্যাদির চলাচল বন্ধ থাকবে। রাজ্যের মধ্যে ট্রাকস এবং গুড ক্যারিয়ার্সের সকল চলাচল বন্ধ থাকবে যদি না সেগুলি হয় মেডিকেল সাপ্লাইজ, অক্সিজেন, দুধ, ডিম, মাংস, মাছ প্রভৃতি যে সকল খাদ্যদ্রব্য বা পেট্রোল, ডিজেল, এলপিজির সঙ্গে সম্পৃক্ত। এটিএম চলবে 10টা থেকে 2টো। ব্যাংক চালু থাকবে। ব্যাংকের অফিসার কর্মীরাই এসে বারংবার আমাদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন ওদেরও জনসংস্পর্শ এবং ওদের ওখানে জনসংস্পর্শ সীমাবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। রাত্রি 9টা থেকে ভোর 5টা বিশেষত সকল আউটডোর মুভমেন্ট, সকল আউটডোর অ্যাক্টিভিটি ব্যতিক্রমী জরুরি ক্ষেত্র ছাড়া যেন অবশ্য বন্ধ থাকে। গতবার লক্ষ্য করা গিয়েছিল যে রাত্রিবেলা অকারণে কিছু মানুষ কংগ্রিগেট করছিলেন বিনোদনের হুল্লোড়ের জন্য। এক পক্ষকাল সত্যি এই অতিমারীর পরিস্থিতিতে উই মাস্ট restrict in a manner of collective abstinence from all these activities. আর ঠিক এই ঘোষণার পরেই গড়িয়াহাটে যেটা করা হয়েছে, মাইকিং করা হয়েছে, সবাইকে সতর্ক করা হয়েছে সেখানে, এবং আগামীকাল থেকে যে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে, সেই কড়া নির্দেশ যাতে পালন করা হয় সেই জন্য মাইকিং করা হয়েছে। সকাল 7টা থেকে 10টার মধ্যেই সংগ্রহ করে নেবেন। অন্য সময় এই দোকানপাটগুলি বন্ধ থাকবে। অটো এবং ট্যাক্সি বিশেষ পরিষেবা ছাড়া বেরোবে না। বিশেষ জরুরি পরিষেবা ছাড়া অটো এবং ট্যাক্সি বেরোবে না। এই করোনা পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে বিধিনিষেধগুলি আরোপ করেছেন, এগুলি যদি আপনারা মান্য না করেন সেক্ষেত্রে আপনাদের বিরুদ্ধে মহামারী আইনের দ্বারা আমরা ব্যবস্থা নিতে বাধ্য থাকব। জরুরি পরিষেবা ছাড়া ট্যাক্সি এবং অটো চলাচল বন্ধ। গড়িয়াহাটে দেখলাম যেরকম মাইকিং করা হচ্ছে, সেরকমই ধর্মতলার ছবিটা আপনাদের সামনে তুলে ধরবো, যেখানে প্রায় বাড়ি ফেরার জন্য হুড়োহুড়ি লেগে গিয়েছে, কারণ বাস পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হবে, যেটা আজকে ঘোষণা করা হয়েছে। একবার শুনবো কি বলছেন তারা। আমরা রয়েছি ধর্মতলা বাস স্ট্যান্ড এবং যেখানে চিত্র দেখা যাচ্ছে আগামীকাল সকাল 6টা থেকে বাস বন্ধ থাকবে। এই মুহূর্তে বহরমপুরগামী বাসের যে অবস্থা, তাতে দেখা যাচ্ছে বাস একদম পুরো ভরে গেছে। শুধু আসন নয়, বাসের ভেতরেও কিন্তু লোকজন দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং যে অবস্থা দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকে বাড়ি ফিরতে চাইছে, কারণ আগামী 15 দিন বাস চলবে না। সেক্ষেত্রে এই মুহূর্তে ধর্মতলা বাস স্ট্যান্ডে বহরমপুর বাসের যে চিত্র, শুধু বহরমপুরগামী বাস নয়, অন্যান্য দূরপাল্লার যে সকল বাস রয়েছে সেখানেও কিন্তু একই চিত্র ধরা পড়ছে। ক্যামেরা সঞ্জয়ের সঙ্গে অমিত, নিউজ 18 বাংলা, কলকাতা। করোনা মোকাবিলায় আরো কড়া রাজ্য সরকার। কাল সকাল 6টা থেকে 30শে মে সন্ধ্যে 6টা পর্যন্ত কড়া বিধিনিষেধ। সাধারণ মানুষ কিভাবে দেখছেন রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত, সে বিষয়ে আমরা অবশ্যই শুনবো কি বলছেন তারা।
দেখুন যা সিচুয়েশন তাতে বন্ধ হওয়াটা স্বাভাবিক ছিল, তো সেক্ষেত্রে যদি হয়েও যায় তাতে মনে করবো একটা ধাপ কিছুটা ক্লোজ করা যাবে এবং অনেকটা চাপ মুক্ত হওয়া যাবে। তাতে যদি হয় তাহলে ভালোই হবে। দেখুন আমরা তো চাইছি যে এটা যাতে কমে যায় এবং স্বাভাবিক একটা আবার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, কিন্তু সেক্ষেত্রে যদি তাতে সরকার যা পদক্ষেপ নেবে সেটাই হওয়া উচিত এবং সেক্ষেত্রে এইগুলো কমতে থাকবে, তাহলে অনেকটাই ভালো হবে না, যেগুলো স্বাস্থ্যবিধি মেনে নেওয়া উচিত তাতে মনে হয় ভালোই হবে সবার। যেটা ঘটা সেটা তো ঘটবেই, যা এখন পরিস্থিতি বর্তমান তাতে বন্ধ হওয়াটাই ঠিকই আছে। যেভাবে করোনা বাড়ছে তাতে কি মনে হচ্ছে এই যে সবকিছু বন্ধ রাখা হবে সেক্ষেত্রে কি অসুবিধা হবে মানুষের? অসুবিধা তো অবশ্যই হবে, কারণ আমাদের দৈনিক রোজগারের উপরেই তো সংসার চলে না, কিন্তু বর্তমান যা পরিস্থিতি তাতে সেইভাবেই মানিয়ে গুছিয়ে নিতে হবে। মনে হয় যে আমার একটা ঠিকঠাক একটা সিদ্ধান্ত, কারণ যে পরিমাণে বাড়ছে এই সিদ্ধান্তটা না নিলে হয়তো এটাকে আর আটকানো যেত না। 2 সপ্তাহ পরে দেখা যাক কি হয়। এই যে কাল থেকে সমস্ত পাবলিক ট্রান্সপোর্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, আচ্ছা, যে নির্দেশিকা দিয়েছে তাতে কতটা কি আমি জানতামই না, আমি তো আপনাদের কাছ থেকে প্রথম শুনলাম। সবই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে? বাবা, তাহলে তো খুবই মুশকিল, আমাদের পক্ষে খুবই মুশকিল যারা আমরা, কারণ আমাদের কাজকর্ম তো বন্ধ হচ্ছে না, আমাদের তো আমাদের ডেলি কাজে যেতেই হবে, সেক্ষেত্রে তো খুবই মুশকিল। সমস্যা তো অবশ্যই হচ্ছে, এটাকে রেস্ট্রিক্টেড ওয়েতে চালাতে আমার মনে হয় আরো ভালো হতো, কেননা আমাদের কাজকর্ম তো বন্ধ হচ্ছে না, সুতরাং রেস্ট্রিক্টেড ওয়েতে চালালে ভালো হতো আমার মনে হয়। সরকারি অফিস বন্ধ করে দিচ্ছে। সরকারি অফিস, দেখুন সরকারি অফিসে বাড়িতে বসে থাকলে মাইনে পাবে, বেসরকারি অফিসে তো বাড়িতে বসে থাকলে মাইনে পাবে না, আমাদের তো কাজে বেরোতেই হবে। মানে এরকম একটা সাডেন ডিসিশনের জন্য ডেফিনেটলি প্রবলেমে পড়তে হচ্ছে। কিন্তু এখন তো এমন প্যান্ডেমিক চলছে, তাতে তো এই ডিসিশন নিতেই হতো তাহলে। ডেফিনেটলি মানে আমি সেটা এগ্রি করছি যে অন্যান্য রাজ্যেও হচ্ছে এবং আমাদের রাজ্য প্রবাবলি হতোই, এটা মানে বেটার লেট দেন নেভার। তো হয়তো এটা খুব ভালো ডিসিশন, বাট দেন প্রবাবলি আরেকটু প্ল্যান করে নিলে হয়তো আরো ভালো হতো। মানুষকে তো সমস্যায় পড়তেই হবে, কারণ মানুষ দূর দূরান্ত থেকে কাজে আসে, কলকাতায় অনেকেই কাজে আসে, তারা ফিরতে পারবেন না। আজকে যদি পুরো 2 মাস 3 মাস যদি লকডাউন হয়ে যায় তাহলে মানুষ না খেতে পেয়ে মরবে। তো সাধারণ মানুষ ভালোই সমস্যায় পড়ে, বুঝতে পারলেন না, যারা দিন আনে দিন খায় ওদের তো সংসারের তো সব কিছু তো জ্বালা চলে যাবে, বাড়িতে তো খাওয়া দাওয়ারই জুড়বে না, ঠিক আছে। लेकिन दूसरे स्थाई पर झारखंड में केसेस 50,000 से कम हो चुके हैं। इस तरीके से हम देखें, साथ ही हम पाते हैं कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ वह स्टेट जहां पर कि नंबर ऑफ केसेस भी काफी ज्यादा आ रहे हैं, उनमें भी ओवरऑल हमने देखा है कि पिछले 1 हफ्ते में एक्टिव केसेस में काफी कम नंबर नोट किया जा रहा है। हाउएवर कॉज ऑफ कंसर्न इज कि तमिलनाडु में एक्टिव केसेस में हमने काफी वृद्धि पिछले 1 वीक में नोट भी की है। हमारी वीकली रिकवरीज सभी मेजर स्टेट्स में बढ़ती हुई दिख रही है। कुछ एरियाज जहां पर और इंप्रूवमेंट की जरूरत है वह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है। अगर हम देश की पॉजिटिविटी को एनालिसिस करते हैं तो पाते हैं कि 15% से अधिक पॉजिटिविटी वाले राज्य 24 हैं, 5 से 15% पॉजिटिविटी 10 राज्यों में है और लेस देन 5% पॉजिटिविटी 3 राज्यों में है। ओवरऑल ट्रेंड देखें तो पाते हैं कि 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पिछले 1 हफ्ते में डिक्रीज इन पॉजिटिविटी को नोट किया गया है। यह विषय इसलिए मुख्य है, डिक्रीज इन पॉजिटिविटी इंडिकेट कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन थोड़ा हम कंट्रोल कर पा रहे हैं, कंटेनमेंट एफर्ट्स हमारे काम कर रहे हैं, और उसी के तहत हम देखते हैं कि ओवरऑल देश में जो केस पॉजिटिविटी पिछले हफ्ते 21.9% थी वह घटते घटते अब 19.8% के करीब नोट की जा रही है। हमने देखा है कि मेजर ड्रॉप इन टर्म्स ऑफ केस पॉजिटिविटी कुछ स्टेट्स में पाया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़, दिल्ली, दमन एंड दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसी स्टेट्स हैं, और 7 मेजर स्टेट्स जैसे कि महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, वेस्ट बंगाल, गुजरात, छत्तीसगढ़ और एमपी, वहां पर भी एक ट्रेंड टुवर्ड डिक्रीज इन पॉजिटिविटी नोट किया जा रहा है। हमारी कई स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर हम या तो एक डिक्रीज इन केसेस या एक प्लेटोइंग इन केसेस नोट कर रहे हैं। जरूरत है कि जहां पर यह ट्रेंड नोट किया जा रहा है उन स्टेट्स में कंटेनमेंट एक्टिविटीज उसी सुचारू रूप से चलती रहे ताकि यह ट्रेंड कंटिन्यूड रहे और केसेस और कम होते रहें। मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, गुजरात, इन स्टेट्स में एक स्थाई पर केसेस कम हो रहे हैं। दूसरे स्थाई पर यह भी एक नोट करने वाला विषय है कि यहां पर एब्सोल्यूट नंबर ऑफ केसेस अभी भी काफी अधिक हैं, जिसके कारण उन स्टेट्स को कंटेनमेंट एक्टिविटीज
वह कार्य जिनसे कि हम स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन और इन्फेक्शन होने वाले लोगों को हम मैनेज कर सकें, उसके लिए उन्हें उसी सुचारू रूप से कार्य करते रहना पड़ेगा। इसी तरीके से हम देखें कि तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ जैसी स्टेट्स में भी हम केसेस में एक कमी नोट कर रहे हैं। अगर हम देखें कि एक स्थाई पर यह हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज है, फिर भी ऐसी कुछ स्टेट्स है जहां पर हम केसेस में एक इंक्रीजिंग ट्रेंड कंटिन्यूड बेसिस पर नोट कर रहे हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि उन स्टेट्स में केसेस को कंट्रोल करने के लिए उतने ही अधिक एफर्ट्स करने की जरूरत है, जिसमें मुख्यतः तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, पंजाब, असम और हिमाचल जैसी स्टेट्स हैं। यहां हम आप लोगों की दृष्टि में यह भी लाना चाहेंगे कि एक हमने जो गाइडलाइंस दी थी, जो कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इंडिकेट करता है कि कितना वहां पर केसेस पे हमें उतने ही एडिशनल एफर्ट्स की जरूरत है, तो यह लिस्ट जो कि जितने जिले जो कि 10% से अधिक पॉजिटिविटी हैं, जहां पर इंटेंसिव एक्शन और लोकल कंटेनमेंट के तहत काम किया जाए, जिसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट डायरेक्शन भी मिनिस्ट्री ऑफ होम ने इशू की, वह जिले देश में करीब 516 हैं, जिसमें कि हमें कार्य करने की आवश्यकता है। कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर हम एक कंटिन्यूड बेसिस पर पिछले 2 हफ्तों से केसेस में डिक्रीज नोट कर रहे हैं। ऐसे 187 जिलों में से कुछ जिले हमने आपके सामने दर्शाए हैं, जिसमें मुख्यतः नागपुर, अहमदाबाद, नासिक, थाने, लखनऊ, मुंबई, वाराणसी ऐसे जिले हैं जहां पर ये ट्रेंड कंटिन्यूड बेसिस पर नोट किया जा रहा है। जरूरत है कि इस जिले का प्रशासन अपने उन एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखे जिसके द्वारा वह केसेस कंट्रोल करने में अब तक रिलेटिवली सक्षम दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ ही एक एरिया ऑफ कंसर्न हमारे सामने यह भी है कि काफी ऐसे जिले हैं जहां पर एक इंक्रीजिंग ट्रेंड इन केसेस भी नोट किया जा रहा है। ऐसे 316 जिले हैं देश में जहां पर यह इंक्रीजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है। जरूरत है कि हमारे कंटेनमेंट एक्टिविटीज उन जिलों में सुचारू रूप से चले। हम ये इंश्योर करें कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो किया जाए, ताकि हम केसेस की ग्रोथ को रोक सकें, जिसमें मुख्यतः अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि चेन्नई, साउथ वेस्ट दिल्ली, कोल्लम, चिंगलपट्टू, कोयम्बटूर, वायएसआर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश, कांगड़ा इन हिमाचल प्रदेश, इस तरह के जिलों में जहां पर कि एक इंक्रीजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है, वहां पर कंटेनमेंट एक्टिविटीज की और स्ट्रिंजेंट एक्शन की सख्त जरूरत रहेगी। ओवरऑल देश की वैक्सीन कवरेज देखें तो पाते हैं कि हमारे देश ने जो अब तक वैक्सीनेशन कवर किया है उसमें 18 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं, जिसमें पीपल अबव 45 ईयर्स ऑफ एज 13.74 करोड़ डोजेज, हेल्थ केयर वर्कर्स 1.62 करोड़ डोजेज, इसी तरह से फ्रंटलाइन वर्कर्स 2.25 करोड़ डोजेज, और वह आयु वर्ग 18 से 44 जो आयु वर्ग है उसमें करीब 42.59 लाख डोजेज दी जा चुकी हैं। করোনা মোকাবিলায় আরো কড়া রাজ্য সরকার। কাল সকাল 6টা থেকে 30 মে সন্ধ্যে 6টা পর্যন্ত কড়া বিধিনিষেধ। রাজ্যের সমস্ত স্কুল কলেজ বন্ধ, সরকারি ও বেসরকারি অফিস বন্ধ, দোকান বাজার যেটা খোলা থাকবে সকাল 7টা থেকে 10টা পর্যন্ত, সচল থাকবে সমস্ত জরুরি পরিষেবা, এবং মিষ্টির দোকান সেটা খোলা থাকবে সকাল 10টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত, এবং তার পাশাপাশি আন্তঃরাজ্য ট্রেন বাস পরিষেবা বন্ধ থাকবে মেট্রো রেল পরিষেবা, এবং রাত 9টা থেকে ভোর 5টায় বাইরে বেরোনোয় নিষেধাজ্ঞা। और जैसे ही एक डॉक्टर जो कि उस समय अवेलेबल हैं वो फ्री होंगे, तुरंत आप अपनी टेली कंसल्टेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आज देश में 350 प्लस ओपीडी ऐसे सेंटर्स इस ई संजीवनी एप्लीकेशन द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिसमें एम्स, भटिंडा, बीबी नगर, कल्याणी, ऋषिकेश जैसे टर्चरी हाई केयर इंस्टीट्यूट्स भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ ही एक्स आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज के डॉक्टर्स भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी यह मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है, जिसके अभी तक 10 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। हम आपके द्वारा सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, इन सर्विसेज का इस्तेमाल करते हुए जब आप अपने घर पर रहें, आपको मेडिकल संबंधित कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप इन सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही चाहे वह हमारे कम्युनिटी केयर सेंटर्स हों, चाहे वह हमारे एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर का कंसल्टेशन हो, ताकि अगर हमें ICU या ऐसी कोई सर्विसेज रन करनी हो, उसके लिए डॉक्टर टू डॉक्टर कंसल्टेशन सर्विसेज भी सुचारू रूप से चल रही हैं।
इसके तहत 18,000 से अधिक देश के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। 1,500 से अधिक हब हैं जहां पर ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में रहने वाले हमारे डॉक्टर्स हों या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हों, इनको कोई भी गाइडेंस चाहिएगी तो ये इन हब्स में रहने वाले डॉक्टर से बात करके वह गाइडेंस ले सकते हैं। इसी के तहत एक और मुख्य विषय मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा। कुछ स्टेट लेवल इनिशिएटिव भी हुए हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में टेली कंसल्टेशन के बाद आशा वर्कर्स मेडिसिन को घर पर प्रोवाइड करने का कार्य भी कर रही हैं। इस समय जैसे कि हम आपके सामने दिखाएंगे, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कैसे आइदर वह हब हो या एक इंडिविजुअल डॉक्टर हो, वो अक्रॉस द कंट्री हमारे नागरिकों को कैसे अपनी सर्विसेज, अपनी टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, यह हम आप लोगों के सामने दिखाना चाहते हैं। साथ ही देखें कि पूरी देश में यह सर्विस अब धीरे धीरे फैल रही है, ये अवेलेबल है। जैसे महाराष्ट्र में ई संजीवनी द्वारा आरोग्य सेवा, हिमाचल प्रदेश में मेडिकल कॉलेज में ई संजीवनी सेवा, इसी तरह झारखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हर स्टेट में यह सर्विसेज अब हम प्रोवाइड करा रहे हैं। हम आप सबके द्वारा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इन सर्विसेज का इस्तेमाल करते हुए हम इंश्योर करें कि जब हम अपने घर में रहें, सेफ रहें, हमें छोटी छोटी गाइडेंस के लिए बाहर ना जाना पड़े। इन सब विषयों में बात करते हुए हम फिर से आप सबसे विनती करना चाहेंगे कि जरूरत है कि हम रूट कॉज पर काम करें। रूट कॉज जैसे कि हमने पिछली बार भी चर्चा की थी कि अगर वायरस को हमें तोड़ना है, वायरस को हमें मैनेज करना है, तो जरूरी है कि आई एंड यू, यानी कि आप और हम मिलकर उसकी चेन ऑफ ट्रांसमिशन को जब सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन का फॉलो करेंगे, तभी हम ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ वायरस को तोड़ पाएंगे। इसके साथ ही एक और विषय हम आप लोगों से कहना चाहेंगे, जो हमारे पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके लिए एक सपोर्टिंग एनवायरनमेंट, कम्युनिटी सपोर्ट से जैसे अब तक हम करते हैं वह कंटिन्यू करते रहें, और इस बीमारी को स्टिग्मा ना मानते हुए इस बीमारी से संबंधित जितने हमारे पेशेंट उनको हम सपोर्ट प्रोवाइड करके हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने पर निरंतर कार्य करते रहें, यही हम आपसे विनती करना चाहते हैं। धन्यवाद। এখানে করোনার দ্বিতীয় ওয়েভ সোনার মতো আছড়ে পড়েছে। এখানে লকডাউন ছাড়া আমাদের হাতে আর কোনো সলিউশন নেই। কেন নেই? তার কারণে এখন অতিমারিত কোনো ভাইরাস এবং দ্রুততার সঙ্গে সংক্রমিত হয়, তখন তার সংক্রমণ রোখা ভীষণ প্রয়োজন। যদি সংক্রমণ রুখতে না পারি, স্বাস্থ্য কাঠামোতে সমস্ত হাসপাতালে বেডের চাহিদার সঙ্গে অক্সিজেন সিলিন্ডারে অক্সিজেন নেই, ওষুধের চাহিদা তুঙ্গে উঠে গেছে। অতিমারিতে দীর্ঘদিন ধরে লড়াই করতে করতে স্বাস্থ্যকর্মীরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। সুতরাং স্বাস্থ্যকর্মীদের বিশ্রামের দরকার, ওষুধের যোগান দরকার, অক্সিজেন সিলিন্ডার অক্সিজেন দরকার, বেড দরকার, ভেন্টিলেটেড বেড দরকার। এই সমস্ত জিনিসটাকে ঠিক করার জন্য একমাত্র দরকার হচ্ছে করোনা সংক্রমণকে স্লথ করা। আর করোনা সংক্রমণকে যদি স্লথ করতে হয় তাহলে তোমাকে লকডাউন করতে হবে। এটা খুবই সঠিক সিদ্ধান্ত এবং এর ফল তুমি 14 দিনের মধ্যেই পাবে।